Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. बादलों की शहजादी और कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर बादलों में बादलों की रानी की हुकूमत थी। बादलों की रानी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। बादलों की रानी जब भी ज़मीन में देखती कि लोगों को बारिश की ज़रूरत है तो बादलों की रानी फ़ौरन बादलों को हुक्म देती कि जाओ और बारिश बरसा कर आओ। तो बादल फ़ौरन जाते और बारिश बरसा देते। बादलों की रानी की एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी भी थी, यानी रानी की बेटी भी थी, जिसका नाम शहजादी आलिया था। शहजादी आलिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो थी, मगर शहजादी आलिया बहुत मासूम भी थी और शहजादी आज तक कभी भी बादलों से बाहर नहीं गई थी। जब से शहजादी आलिया ने बादलों में से नीचे ज़मीन की तरफ देखा, शहजादी को ज़मीन और ज़मीन पर रहने वाले लोग बहुत अच्छे लगे। तब से शहजादी रानी साहिबा से ज़मीन पर जाने की इजाज़त मांग रही है, मगर रानी साहिबा ने शहजादी आलिया को ज़मीन पर जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि रानी साहिबा कहती हैं शहजादी से, बेटी तुम नहीं जानती ज़मीन के लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। वो हम जैसी बादलों की परियों की तलाश में रहते हैं ताकि हमें पकड़कर कैदी बना लें, ताकि हमारे जादू का फ़ायदा उठाएं। इसलिए तुम्हें ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए। तो शहजादी आलिया कहती है, नहीं मामा, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही जाना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी और अगर मुझे ज़मीन पर कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं एक ही दिन में वापस आ जाऊँगी। प्लीज़ मम्मा, मुझे एक बार ज़मीन पर जाने की इजाज़त दे दें। तो बादलों की रानी शहजादी आलिया को इजाज़त दे देती है और कहती है, ठीक है, तुम अब इतनी ज़िद कर रही हो तो एक बार ज़मीन पर चली जाओ, इसके बाद कभी भी नहीं ज़मीन पर जाने की ज़रूरत। तो शहजादी आलिया बहुत खुश हो जाती है और रानी साहिबा का शुक्रिया अदा करती है और कुछ ही देर में तैयार होकर बादलों की खूबसूरत सीढ़ियों से नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। रानी साहिबा भी बादलों की सीढ़ियों से खड़े होकर बहुत देर तक शहजादी आलिया को देखती रहती है, जब तक कि शहजादी आंखों से ओझल नहीं हुई। तो जैसे ही शहजादी आलिया ज़मीन के पास आती है तो शहजादी को बहुत ही गर्मी महसूस होती है, क्योंकि शहजादी आलिया तो बादलों की शहजादी थी और बादल तो हमेशा ठंडे ही रहते हैं। शहजादी ने कभी भी गर्मी महसूस नहीं की थी। तो शहजादी जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आ रही थी, शहजादी को और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और शहजादी क्योंकि एक परी थी, इसलिए शहजादी आलिया के जादुई पर भी गर्मी की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहे थे। और शहजादी से गर्मी जब बिल्कुल ही बर्दाश्त ना हुई तो शहजादी को उठते उठते ही चक्कर आ गया और शहजादी आलिया ज़मीन पर गिर गई। और जहाँ शहजादी आकर गिरी थी वो एक जंगल था, और जैसे शहजादी ज़मीन पर गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। और वहीं पास ही एक कौवा जो दरख्त पर बैठा, वो कौवा शहजादी आलिया को देख रहा था और हैरान होता है और कहता है, ये तो कोई बहुत ही खूबसूरत परी है और ज़मीन पर क्यों गिरी है? ये परी ही है या कोई और है? कौवा सोचता है और कहता है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर देखूं। तो इतना सोचने की देर थी कि कौवा शहजादी आलिया के पास आ जाता है और काएं काएं करता है ताकि शहजादी उसकी तरफ देखे, मगर शहजादी तो बेहोश हुई थी और कौवे की तरफ नहीं देखती। तो कौवा कहता है, इस तरह तो ये खूबसूरत शहजादी मर जाएगी। तो कौवा फौरन जाता है और नदी से पानी लाकर शहजादी के ऊपर डालता है और जैसे ही शहजादी आलिया पर पानी पड़ता है, शहजादी होश में आ जाती है और कौवा शहजादी को होश में देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से काएं काएं करता है। और शहजादी आलिया को कौवे को देखकर कहती है, तुम कौन हो नेक दिल परिंदे? तो कौवा कहता है, मेरा नाम जिब्रान है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, ये जंगल मेरा ही है। मगर तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है जो तुम बेहोश हो गई थी? तो शहजादी कौवे को बताती है, मैं बादलों की शहजादी आलिया हूँ और मैं ज़मीन पर सैर करने आई थी। मैं जब बादलों की सीढ़ियों में से खड़े होकर ज़मीन की तरफ देखती थी, मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी ज़मीन पर जाऊं और ज़मीन के लोगों से मिलूं। तो मैंने अपनी मामा से बहुत मुश्किल से इजाज़त ली और मैं ज़मीन पर आ गई। मगर जैसे ही मैं ज़मीन के पास आई तो ज़मीन की गर्मी ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी और मैं बेहोश हो गई। मगर अब मेरे ख्याल से मुझे वापस चले जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, मैं मर जाऊंगी। तो कौवा कहता है, शहजादी तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस गर्मी से कैसे बचना है। तो शहजादी बहुत खुश होती है और कौवे को कहती है, जल्दी करो, मुझे जल्दी से बताओ मैं गर्मी से कैसे बच सकती हूँ। तो कौवा कहता है, फिर चलो मेरे साथ। तो शहजादी कहती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं कैसे उड़ूंगी। तो कौवा कहता है, शहजादी थोड़ी सी हिम्मत करें, आप उड़ सकती हैं।
تو شہزادی نے دوبارہ کوشش کی اور شہزادی اڑنے لگی اور کوا شہزادی کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں شہزادی کو لے کر ایک ندی پر جاتا ہے اور شہزادی کو کہتا ہے، شہزادی عالیہ، یہاں ندی کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں آپ نہا لو تو آپ کو کچھ ہی دیر میں گرمی نہیں لگے گی، اور جب آپ کو دوبارہ گرمی لگے تو آپ پھر سے اس ندی میں آ کر نہا لیں۔ تو شہزادی ندی کے ٹھنڈے پانی میں نہانے میں بہت خوش ہوتی ہے اور کوے کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے مجھے گرمی سے بچا لیا۔ اور پھر کوا شہزادی سے پوچھتا ہے، اب بتائیں شہزادی عالیہ، اب آپ کو زمین کی سیر کرنی ہے یا واپس بادلوں میں جانا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے، اتنی مشکل سے تو اجازت ملی ہے اور اب تو گرمی کا حل بھی ہے میرے پاس، تو پھر میں واپس کیوں جاؤں؟ تو کوا کہتا ہے، چلو میرے ساتھ، میں آپ کو زمین کی سیر کرواتا ہوں۔ تو شہزادی عالیہ کوے کے ساتھ بہت سیر کرتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، اور ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی عالیہ کا واپس جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو شہزادی کوے سے کہتی ہے، جبران، تم نے میری بہت مدد کی، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تو کوا کہتا ہے، کیا تم اپنے جادو سے میرا رنگ بدل سکتی ہو؟ میں بھی خوبصورت نظر آنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی کہتی ہے، ہاں کیوں نہیں، میں ابھی تمہارا رنگ بدل دیتی ہوں۔ اور شہزادی نے کوے پر جادو کیا اور فوراً ہی کوے کا رنگ بدل گیا اور کوے کے پر بھی بہت ہی خوبصورت رنگوں کے ہو گئے اور کوا خوبصورت نظر آنے لگا۔ تو شہزادی عالیہ کہتی ہے، کیا بس تمہاری ایک ہی خواہش تھی اور کوئی نہیں ہے؟ تو کوا کہتا ہے، نہیں۔ تو جیسے ہی کوا نہیں کہتا ہے، شہزادی کو بہت غصہ آتا ہے اور غصے سے کہتی ہے، ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ تو کوا کہتا ہے، تم تو بہت مطلبی ہو، سیر کی اور چل دی۔ تو شہزادی کہتی ہے، میں نے تو تم سے پوچھا ہے تمہاری کوئی اور خواہش ہے تو تم مجھے بتا دو، تو تم نے کہا نہیں، تو ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ تو کوا کہتا ہے، خواہش تو ہے مگر میں سوچتا ہوں تم کہیں برا ہی نہ مان جاؤ۔ تو شہزادی عالیہ کہتی ہے، تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو کوا کہتا ہے، میں سوچتا ہوں کاش میں بھی انسان ہوتا اور میں آپ کو اپنے پاس رکھ لیتا، اپنا بنا کر، یعنی شادی کر کر، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شہزادی عالیہ کہتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، میں تمہیں انسان بنا سکتی ہوں اپنے جادو سے۔ تو شہزادی فوراً ہی جادو کرتی ہے اور کوا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بن جاتا ہے۔ کوا یعنی جبران اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور شہزادی سے کہتا ہے، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ تو شہزادی کہتی ہے، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گی مگر یہاں نہیں، میری ماما کے پاس بادوں میں، ہمارے محل میں۔ اور اس کے بعد شہزادی عالیہ جبران کو لے کر بادوں میں چلی جاتی ہے اور رانی صاحبہ کو ساری کہانی سناتی ہے کہ زمین پر شہزادی کے ساتھ کیا ہوا، اور جبران کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ تو رانی صاحبہ شہزادی عالیہ کی شادی جبران سے کروا دیتی ہے۔ سب بہت خوشیاں مناتے ہیں شہزادی عالیہ کی شادی کی وجہ سے، اور شہزادی عالیہ اور جبران بہت خوش رہتے ہیں بادوں میں۔